sa gitna. Pass to Cervantes. Yeah. Eto ngayon, Idiota. From the downtown, no good. Tapi ka nagawa, no? 18 to shoot. Manyeso, pass to Cervantes. Atake na defense. Losing the ball, wala. Tapikan. Rebound pa kay Idiota. Doria, natapikan. Panarang Bicol. Ayan, Panarang Bicol. Ano gagawin? Butita. Sa gitna. Pass to Cervantes. Yeah. Mana ko mga duwa? Uy, ayaw binigay mas pasahan ka na. So, kasi ka lang. 14 to shoot. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, basket! Idiota, atake. Idiota. Eto, Eurostep, reverse, wala. Tapikan. Grabe talaga. Sabret. Manyoso out. Salazar, grabe talaga si Tam. Eto na, ang bata na. Pass to Doria. Ang parasabi sa Luisa. Nakuha. Hindi Tapikan pero mapakawis pa rin. Foul. Mahal na walang hanggan. Number 22. Mahal na walang hanggan. Third personal foul. Pag-ibig na walang hanggan. 14 to shoot. 12 to shoot. 10, 9, 8 to shoot. 8 to shoot out. 8. 7. Shoot. Good day. Tapikan. Nakuha ni Anuncio ngayon. Bata na ba? Natapikan. Nagawa. Nakuha ni Salazar. Pato Cervantes. Nagkaharap na naman. 55-66. Heto na. Ang pag-ibig. Nawala agad. Pass to Anuncio. From the downtown. No good. Double foul. Repa. Number 4, Panarang Bicol. Card number 12, Doria. Sendo. Ilipat yung araw. Sablet. Doria out. Lipat yung araw, Nico. Third Doria. Pasa Tapikan. Nakuha Cervantes. Cervantes sa atake. Nandol. SK ng pating. Wala. Tapikan nagawa. Anuncio. Walang rebound. Anuncio atake. Pasa Salazar. Baseball pass. Nandol. Si Cervantes. Nagkaharap na naman dalawa. Nandol. Dito. Wala. Cervantes. Wala pa rin. Pag-ibig na nagawa. 13 to shoot. Eto na. SK ng barangay pating. Wala pa rin. Tapikan. Nandol. Ang bata ka ba? Ibibigay foul. Cervantes number 15. Cervantes number 15 foul. Third personal foul. Anuncio. Pag-ibig. Walang hanggan. No good. Tapikan. Nagkaharap na naman. Baseball pass. Nakuha. Ang pag-ibig. Natuna. Pasto. Abbas. Naman, magkakalat na naman. Tumukol, Salazar, nawala ang bola. Nakuha niya, Abbas, aatake, magic pasa. Anuncio, pagkadangdang. Anong ginagawa nyo? Ngayon ang dami na ulit. Idiota, pass to Arado, from the downtown, no good. Tapikan, Arado, bali pasa. Eto na naman, nagkaharap na naman. Grabe talaga ang diwa. Eto na, natapikan, Panarang Bicol. Ayan ang Panarang Bicol. Tingnan natin kung totoo. Panarang Bicol.
Ito na, Bayaw-Hulan. 74-59. Maynoso, teardrop, no good. Tapi kalagawan, balik mo siya, wala. Nakuha ni Batang ba? Pasto, pasap, wala. Anunsyo, wala pa rin. Tapi ka, anunsyo, foul. Foul number 18. Tapi, sino? Arado in, bro. RR in, RR out. Pro G in. 74-59. 15 to shoot. Tapi kalagawa nandun si Arado. Arado, ang ganda. Wala pa rin. Basket. 61-74. Ayun na. 13 na lang, 13. Oo. Ayan na naman, nagkaharap na naman. Pasto Anunsyo. Anunsyo, may tangan ng bola. Eurostep, body shot, wala. Cervantes, wala mag-rebound. Nandun si Brody. Sumay nga yung gawan. Foul! Pero may foul. Foul number 2. 74-61, 13. Foul number 2, ang baka naman. Warning, concentration. Dua pa lang. Arado, basket. Jumpers, get ready. 74-62. Grabe talaga. Ya, mamaya, awak kami kayo mamaya. Awak yung gano. Ito na, Anunsyo, magpamadali. Nakato, Anunsyo, tapi ka sa gitna. Wala. Iba tayo iba. Shot clock down 12-16. Good na, tapi ka na kung Cervantes. Nandun, parang dito. Grabe. Digo, ano shoota? Eko ngayon. Eko na si Dorian natapikan. Nakuha ni Mutita. Mutita sa gitna. Eko na, foul. Foul number 8, Arado. Pushing foul. Second personal foul. Arado number 8. 3-team foul. Eko na si Abbas. Abbas sa atake. Eko si Abbas. Shot clock down to 18. Shot clock down to 14. Abbas. Ito na naman, no? Offensive foul. Offensive foul. Kaligid ka na. Number 28. Bipin Abbas. Warning for summer vacation. Warning for penalty. Mutita, nandun, Mikasya, wala, dalawa kami, ano ba yan? Nandun, pag-ibig na tulay, wala, nandun si Talag, ano ba yun? Sayang, 2 minutes and 37. Kumay na lang. Eto na, Cervantes, body shot, yeah! 65-74. Eto na, Abbas, fadeaway shot, bang! 2 minutes and 18. Eto na, Mutita, sa gitna, yeah! 2 minutes 11. Minute 6. Shot clock down to 19. 2 minutes 4. 2 minutes 3. Last 2 minutes. Sayang naman. Pass to Mutita. 1 minute and 55. Mutita, atake. Nakita Cervantes. Body shot.
Sampaikan Korea masih tembak. Double foul. Number 15 dan number 12. Okay. Number 5 waiting for graduation, Maria. Number 15 waiting for graduation. Waiting for graduation, Veteran, tembak, tapi nggak ada bola. Veteran Daria, balik, shoot. Ada, Abang kira pulut capur, 15 tembak. Cakap dan penalti, Who's balik? Foul number 23 Biasa. 1 minute and 22. 1 minute and 22. One is a penalty, Boston. 76-69. Double step ready. Wani Sidoria, Lupang Wani. Abbas Wani. Basket. 77-69. Betulnya Cervantes. Foul. Hetanya Daria, namun kita 1 minute 10. Hetanya kita sudah wala anak dosa usia. Pura rebound. 1 minute 2, 1 minute 3, 1 minute 1. A minute ago. 17 to shoot, 15 to shoot. Daria, 2 goals. 79-69. Bisa bilang itu. Left bola. Football, boleh rebound. Mamaya, pag wala may magpumasok, lihat lang kayo. Dito, tayo gawin ko. 15 to shoot. Dito na, 9, 8. Magpapalay time out. Break 24 seconds. Shot clock down to 15. Shot clock is off. 14 to shoot. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9 seconds. 7, 6, 5, 4, 3,